Good morning, people of the Philippines. People of Trinidad and Tobago. What is your name? Oh, Sisi. Katol. Say hi. Hi. Diretso bang sa camera? Oh, what sa camera? Say hi. No. Muna yung trabaho ni Pia. Buntag sa'yo, maglabing-labing mi. Kiss me, love me. Kiss me. Kinsa gani akong bibilang? Kili-kili. Ay, may love tayong kilikili. Bili. Ha? Bili. Ay, may love tayo. Bili. Makita na yung video. Oh. Psst. Ayaw. Ayaw. Ay, pastos mo na inaana. Kinsa na akong baby? Ay, akong baby Kati. Baby. Baliktaron ako akong matabi. No. Na, ayaw. Si sorry. Si sorry sa. Si sorry. Sorry sa kay Len, dali. Sila. Dili. Pag sobre ka. Sorry, Len. Sila. Magsing sa ikaw lang, dili lang. Sige lang. Sa tikan. No. Sa tikanta ni mo lang. Hala. Hala. Sige, sing lang. No. Singalan sa imong mami lang. No. Ba. Who's pretty? Who's pretty? Kinsa pretty lang. Kisa me. Lama lang. Two. Five. Fix your hair. Fix your hair, babe. Pimu. Pin. Ay. Labay. Gilabay? Yeah. Asa na ra o? Yeah. Babay sa lang, magbabay sa video lang ulang. Babay sa kaya itong i-upload mo. Bye-bye. Flying kiss. Smell sa.